प्रिय छात्र छात्रीगण मु कालुचरण छोटराय शिक्षक तथा ई रिसोर्स टीम जड़े सदस्य आज नूतन अध्याय को तुम मानक स्वागत। आज आम नुआ गपटे शुणा। गपर ना है बण घर। ताहले मन दे शुण। जायमती तार माँ और बापा सहरर एक महल रे रहुथाए। सहर बण आड़ को लंबी जाइथिबा सड़कर बाम पाखरे थाए एक झर। झर निकट बरगछ तले तांकर बण घर। बणरे रहुथिबा हाथी भली बड़ और मूषा भली उन्न बा छोट जीवजंतुଙ୍କ विषय जायमती ता बापांक ठारू शुणे। जायमती बण घरे किछि दिन रहिबा पई बापांक पाखरे अळी करे। जायमतीर अनुरोध क्रमे से माने बण घरे जाई रहंती। बणर काठरे लंगल ईश और जुआली तैयारी करी बलद और ऋषभ मानक साहाय्य ज धान गहम पनीपरिया आदि चाष करती। ऋषभ जानिच पिले ऋषभ होची षंढ। बणर आंब पणस आत आदि विभिन्न फल मध्य संग्रह करी खाती। दिने जायमती झरे कई फूल कढ़ तोलिला बेले हठात डरीगला। तार ओठ नयन डर स्पष्ट बारी हो जाए। से बापा बापा बोली चित्कार कला। बापा घर भितर धनुषर धरी दौड़ी आसी देखती तो एक भक्षक माने महाबल बाघ पिले तांको बलद उपर को झांप मारी। संगे संगे से बाघ को लक्ष्य कर गोटे सर मारिले। बाघ पिठरे सर बाजी बाघ बलद को छाड़ी गर्जन करी बण भितर को दौड़ी पलायला। बाघर नखरे बलदर शरीर क्षत विक्षत हो जाए। क्षतरे लगाइबा बण घर तो औषध नथिला। तेणु जायमती आ तार माँ घर पछपाख बणरू किछि चेरमूली संग्रह करने को गले। जाउथुआ बेले जायमती पुणी हठात चित्कार कला, बापा बापा। बापा पुणी धनुषर धरी जायमती पाखक दौड़ी गले। देखिले उई हुंका को गुड़ाई हुई शुईछि एक विराट बड़ अजगर साप। से माने सेठारु धीरे धीरे अंका बंका पथ दे आग को गले। बणरू औषधीय चेरमूल संग्रह करी बलदर क्षत स्थान रे लगाइले। से दिन राति जायमती शुईला बेले स्वप्न रे बारंबार डरी बापा बापा बोली डाक पकाउ थाए। जायमतीर डर देखी परदिन से माने बणघर छाड़ी पुणी सहरर महल रे आसी रहिले। महलर खट उपरे चदर घोड़ी होई शुईला बेले जायमती बणघर घटना मन पकाई डरी जाउथाए। किंतु बणर प्राकृतिक दृश्य को बहुत मन पकाए। गपटी एठी सरला। गपटी केमिति लागिला? भल लागिला? ठीक अछि। अच्छा पिला माने गपटी तो सुनिल। गपर किछि कथा को तुम श्रेणीर सांग मानक सह अभिनय करिवो। बहुत मजा आसिवो। जेमिति कि बण घर जीवा पई जायमती किपरि अळी करिथिवो। बापा किपरि ताकू मनाइथिबे। बाघ किपरि गर्जन करिथिवो। बिलुआ कुकुर बिलेई किपरि सब शब्द करती। काऊ कोइली किपरि शब्द करती। तुम्हें डरीगले किपरि चित्कार कर। ये सब तुम सांग मानक सहित अभिनय कर। ठीक अच्छे। आस ताहले पिला माने देखिबा किए गपटी मन रखिच। मु गपर गोटे वाक्य कहबी तापरे कौन है तुम्हें सब कहब। वर्तमान गपर गोटे वाक्य मु कहूची सुन। जायमती ता बापा और माँ सह मिसी बण घरे रहिबाकू बाहरिला। तापरे कौन हला? हाँ, से माने बण घरे रहिले। सेठारे विभिन्न प्रकार चाष कले। तापरे कौन हला? हाँ, तुम्हें ठीक कहिच। दिने जायमती झररे कंकड़ तोलियाकू गला बेले बाघ देखी चित्कार कला। तापरे कौन हला? हाँ, ता बापा धनुषर धरी सेठाकू दौड़ी गले। बाघ को लक्ष्य करी सर मारिले। बाघ पिठरे सर बाजिबारु से बलद को छाड़ी बण भितर को चलीगला। वेरी गुड। तापर कौन हला? हाँ, बलदर पिठी खंडिया हुई रक्त बाहर जायमती और तार माँ घर पछपाख बणरू किछि चेरमूली आनिबाकू गले। तापर कौन हला? हाँ, बाटरे बड़ अजगर सापटी देखी जायमती पुणी चित्कार कला,
ତା ବାପା ପୁଣି ଧନୁଶର ଧରି ସେଠାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଚେରମୂଳି ଆଣିଲେ ଓ ବଳଦର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, ଜାଇମତୀ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲା। ଜାଇମତୀର ଡର ଦେଖି ସେମାନେ ବଣଘର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସହରର ମହଲରେ ଖଟ ଉପରେ ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବଣଘରର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଜାଇମତୀ ଡରି ବି ଯାଉଥିଲା, ଖୁସି ବି ହଉଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଦେବ। ମୁଁ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜାଇମତୀ ତାର ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ସହ ସହରର କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ହଁ, ମହଲରେ ରହୁଥିଲା। ଜାଇମତୀ ଘର କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା? ବରଗଛ। ହାତୀ ତୁଳନାରେ ମୂଷା କିପରି ଜୀବଟିଏ? ଉନ୍ନ ବା ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ। କେଉଁ ସାପ ଉଇ ହୁଙ୍କାକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲା? ଅଜଗର। ଉଇ ହୁଙ୍କା କିଏ ତିଆରି କରେ? ଉଇ। ବଣରେ କେଉଁ ସବୁ ଫଳ ମିଳେ? ଆତ, ପଣସ, ଆମ୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ। ଜାଇମତୀ କେଉଁଠି ଗାଧାଉଥିଲା? ଝର। ଝରଣାରେ ଜାଇମତୀ କ'ଣ ତୋଳୁଥିଲା? କଇଁଫୁଲ କଢ଼। ବଣ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା? ହଁ, ଯଅ। ଲଙ୍ଗଳର ବଡ଼ କାଠଟିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇସ। ଷଣ୍ଢର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଋଷଭ। ଜାଇମତୀର ବାପା ଭକ୍ଷକ ଉପରକୁ କ'ଣ ମାରିଲେ? ଶର। ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସଡ଼କ, ପଥ। ଆଖିକୁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ନୟନ। ଆମ ପାଟିର ତଳ ଭାଗକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଓଠ। ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି? ଔଷଧ। ତୁମେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କର? ଖଟ, ଚଦର, ତକିଆ। ବରଗଛ ତଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ଘର। ଆମେ ଗଣିବା ବେଳେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଗଣିଥାଉ? 1। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆସ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ମହଲ, ଋଷଭ, ଯଅ, ଫଳ, ସଡ଼କ, ଉନ୍ନ, ଆତ, ବରଗଛ, ଝର, ଅଜଗର, ଔଷଧ, ପଣସ, ଇସ, ଘର, ନୟନ, 1, ଚଦର, ଓଠ, ସର, କଢ଼, ଖଟ, ଋଷଭ, ଉଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ମହଲ, ଋଷଭ, ଯଅ, ଫଳ, ସଡ଼କ, ଉନ୍ନ, ଆତ, ବରଗଛ, ଝର, ଅଜଗର, ଔଷଧ, ପଣସ, ଇସ, ଘର, ନୟନ, 1, ଚଦର, ଓଠ, ସର, କଢ଼, ଖଟ, ଋଷଭ, ଉଇ। ଆରେ ବା, ଚିତ୍ର ନ ଦେଖି ବି ପଢ଼ିପାରିଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବା। ଚିତ୍ରର ନାମ କୁହ, ଚିତ୍ର ସହ ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆତ, ବରଗଛ, ଘର, ମହଲ, ସଡ଼କ, ଝର, ଯଅ, ଇସ, ଫଳ, ପଣସ, ଉନ୍ନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଗପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସ ଓଠ, ସର, ଔଷଧ, ଘର, ବଳଦ, 1, ସର, ଡର, ଭକ୍ଷକ, କଢ଼, ଝର, ନୟନ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ଗପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ଅଜଗର, ଖଟ, ଚଦର, ସର, ଔଷଧ, ଘର, ମହଲ, ପଥ, ଡର, ବଳଦ, କ୍ଷତ, ଉଇ, ଏକ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗପରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସ ମହଲ, ଋଷଭ, ଜ, ଫଳ, ସଡ଼କ, ଉନ୍ନ, ଆତ, ବରଗଛ, ଝର, ଅଜଗର, ଔଷଧ, ପଣସ, ଈଶ, ଘର, ନୟନ, ଏକ, ଚଦର, ଓଠ, ସର, କଢ଼, ଖଟ, ଋଷଭ, ଉଇ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆସ କେଉଁ ଅକ୍ଷର କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଶବ୍ଦ ଜନ୍ତାରୁ ମହଲ, ଋଷଭ, ଜ, ଫଳ, ସଡ଼କ, ଉନ୍ନ, ଆତ, ବରଗଛ, ଝର, ଅଜଗର, ଔଷଧ, ପଣସ, ଈଶ, ଘର, ନୟନ, ଏକ, ଚଦର, ଓଠ, ସର, କଢ଼, ଖଟ, ଋଷଭ, ଉଇ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ଗପର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତ ପିଲାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାରିଲ। ଆସ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ନିଜ ମନରୁ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆସ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଅଧିକ କିଛି ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଲେ? ଗପ ଶୁଣିଲେ, ଗପର କେତେକ ଶବ୍ଦକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଚିହ୍ନିଲେ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ପଢ଼ିଲେ ଓ ଲେଖିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଗପ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେ ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ 8-10 ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବ।